ala ye fɛn minnu haramiya kakaw kuloma jɔ innama harrama rabbi alfawahisha fɛn o fɛn ye kojugu ye kala y'a bɛɛ haramiya alfawahisha jamu fahisha dɔɔnikɛla fan caman b'a kɛ jɛnɛya de mais ya a kɛra jɛnɛya yɛrɛ ye fɛn o fɛn bɛ mɔgɔ sama ka kɛ jɛnɛya kan walima ala sɔsɔ baara wɛrɛ fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ bɛ don nin kɔnɔ alfawahisha o fɛnjugu fɛn fɛn bɛ yen kala y'a bɛɛ haramiya ma zɔhara minha mun dara kɛnɛ kan wa ma batɔna ani mun dogolen dɔɔni dongɛ dɔ y'a yira i bɛ minɛ jɛnɛya la waati min i y'a da kɛnɛ kan caman fana ta ye kɛrɛfɛndɛ ye caman ta ye kɛrɛfɛmiiriw ye caman ta ye message ye caman ta ye kumakan ye hali tigɛ don ɲɔgɔn bolo sariya la nin bɛɛ bɛ jate jɛnɛya de alakira nin fɔ sallallahu alaihi wasallam a ko bolo bɛ jɛnɛya kɛ dɛ ko bolo ka jɛnɛya ye tigɛ di ɲɔgɔn ma de ye cɛ ni muso k'i tigɛ di ɲɔgɔn ma alakira ko ten alayhi salatu wasalam ɲɛ fana bɛ jɛnɛya kɛ ɲɛ ka fɛn lajɛ mun ye haramiya ma wali cɛ ka walimuso lajɛ ni damu lajɛli ye walimuso ka walicɛ lajɛ ni damu lajɛli ye sariya la nin fana ye jɛnɛya de a kumakanama bɛ yen a filɛli bɛ yen a tigɛ don bolola fana bɛ yen nin si tɛ bɛn mun dɔgɔra o bɛ se ka bɔ yen mun kɛra kɛnɛkan jara k'i ye o ye n'a sera jɛnɛya yɛrɛ ma o ye ni tafsiri yɛrɛ dan jɛnɛya ma n'o tɛ ko kojugu bɛɛ bɛ don a kɔnɔna na o tuma na ala ye fɛn min haramiya aw ta tɛ dɛ ala ye fɛn min haramiya alfawahisha o ye baara jugu ye ma zɔhara minha wa ma batɔn mun dara kɛnɛ kan a la ani mun dogolen don wal ithma ani jurumunako fɛn o fɛn bɛ yen ni ala tana ye ala ko a ye nin to ye o kɛli o ye jurumun de jurumun ye o de ye o maa yɛrɛ b'i dogo ka fɛn o fɛn kɛ kuma dɔ la ala ko tɛ ala baara kelen kelenw bɛ i n'a fɔ saraka dogoba bɔbaw n kan se olu ma mais i bi maa ye k'i dogo baara o baara la e yɛrɛ b'a dɔn ko baara ɲuman tɛ o de y'i bila dogoli la ale kama i bɛ jɛnɛyakɛla bɛlɛnnen ye mɔgɔw ka soju la waati bɛɛ o su dibi la i t'a bɛlɛnnen ye e bɛ misiri selila bɛlɛnnen ye su dibi la nka n'i bɛlɛnnen ye k'i jɔ k'i tilen ko poto e yɛrɛ b'a dɔn i ti ɲuman de la ye n'o tɛ ɲumankɛlaw olu t'i dogo i bɛ taama kuran yelen na ka na misiri la i t'i dogo i t'i sanmɛ hali ni mɔgɔw y'a dɔn k'i bɛ ka na misiri la dogoli t'a la mɛ baara jugu i b'a dɔn a kɛbaa bɛɛ b'i dogo de parce que a yɛrɛ b'a dɔn ko ɲuman tɛ jɛnɛyakɛla b'i dogo de gulɔmina b'i dogo de subiyetala b'i dogo de a si t'a da kɛnɛ kan fo mun ja fariyara ala la kojugu n'o tɛ ale bɛ bari ni minnu y'a ka kari kɔnɔnaw la e ɲɛ t'a dala yelenw na wa ni yelen jɛmanba ninnu bɛ k'a da la wa n ko bɛ yelen bilen ninnu ni uruziw de k'a la e yɛrɛ b'a dɔn ko ɲuman bɛ kɛ n'o tɛ mɔgɔ bɛ yeli kɛ yelen min kɔrɔ o ye jɛmanba nin de ye nka jɛmanba ti bila da la parce que minnu bɛ fɛ ka don o ti fɛ o ka ye hali ni barimani y'a bila da la ni kiliyanw donna o bɛ kankari da ye n ka cɛ i ka dala yelen nin kelen bɛ komi tile bɔra su fɛ i tɛ nin dogo i kana nin an bulu bilen ye walima uruzi ye an tɛ nin fɛ dɛ o tuma na i dontɔ la mɔgɔw t'i ye ni an bulu min ye o de bɛ bila da la parce que i tɛ ɲuman na c'est pour cela a bɛ kɛ tan n'o tɛ misiri kɔnɔna fan bɛɛ jɛlen tɛ n'i b'a kaba kɔrɔ munumunu na n ko dugu bɛ tila i ɲinan ma de n'i ma monturu lajɛ i t'a dɔn ko dugu tilalen don a bɛ k'i ɲɛna i bɛ tilefɛla de la kojugukɛla de bɛ dogo n'o tɛ alikaba munumunukɛla ti dogo tɔwafukɛla ti dogo sɔfan maruwa kɛbaa ti dogo maa min bɛ seli la misiri la o fana tɛ dogo mɛ n'i y'a ye bɛlɛnnen de bɛ dibi la waati bɛɛ e de bɛ k'i ɲɔɔri k'i taama hali i sen man kan kana bɔ a ye zon lajɛ zon bɛ don mɔgɔ ka so kɔnɔ waati min dogoli tɛ dɛ i b'a ye kokow sanfɛ ye ko jakuma wara hali n'a bɛ jigi n ka b'i mɔlɔnti de ka jigi dɔɔni mankan kana bɔ n'o tɛ ni bi tɛ zon kun tɛ yen o de kama dɔɔnikɛlaw tɛ bi zon kɛ zon ye bi ta ninnu ye bingalikɛlaw de sariya la zon ani bingalikɛla kelen tɛ dɛ ayi hali u ka kiri tɛ kelen ye caman bɛ yen bi bingalikɛla don suɲɛlikɛla tɛ parce que a dɔw bɛ n'i ka da kari ka marifa jɔ i disi la i b'a bɔ o tɛ zon ye tuguni o ye bingalikɛla de n'o tɛ zon bɛ taama dibe de la ka tila ka kokobolo de ta ka jigi k'i ɲɔɔri hali a jigitɔ la mɔgɔ kana mankan mɛn a tɛ ɲuman na o de y'a bila dogoli la tan o de kama ko fɛn o fɛn bɛ dogo ka caya a bɛɛ ye ala sɔsɔ ye wal isma ani jurumunako wal bagiya ani ka yadantiya kɛ adamaden mana fa i bɛ yaada o de la innal insana la yatgha an ra'ahu istagna adamaden bɛ dansago ka yaada ka jama ka kafa
waati jumɛn n'a y'a yɛrɛ ye k'a bannayara a kariyara mɔgɔw bolofɛn kɔ karisa yadalen don a caman na ni pilasitigi tɛ pilasiden dɔ tigi pilasitigi dɔ den don walima waritigi don walima waritigi den dɔ don n'o tɛ mun bɛ fantan bila yɛrɛ bonya na k'i yɛrɛ mago sa diɲɛ na kiyama fana mago salen e ma ye kiyama alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko maa saba bɛ yen ala t'o lajɛ n'a ka hinɛ ɲɛ ye o kɔrɔ olu tigilama tɛ hɛrɛ sɔrɔ o maa saba fɔtɔ la a fɔ yɔrɔw ka ca mɛ nin yɔrɔ la a fɔtɔ la alakira ko kan ni fantan yɛrɛ bonyanti maa min bɛ yen dɛrɛmɛ kelen t'i kun i bɛ tila k'i yɛrɛ bonya waritigi ka yɛrɛ bonya o bɛ faamu dɔɔni a ka wari y'a bila yɛrɛ bonya na pilasitigi ka yɛrɛ bonya o bɛ faamu dɔɔni a bɛ pilasi min na o y'a bila yɛrɛ bonya na m'ale ka surafana t'i bolo i fana k'i yɛrɛ bonya k'i yɛrɛ ta tiɲɛ diɲɛ na ka tila k'i yɛrɛ mago sa kiyama o de ye bagiyu ye walibagiya ani ka dantɛmɛ ka yaada ko ala ye nin fɛnɛ haramiya an kan janto a la dɛ bigayiri lhaqa n'a ma kɛ ni tiɲɛ ye parce que silamɛ ka yaada kafiri ni san cɛ o tɛ haramiya dɛ i ka n'i mɔsɔn kafiri kɔrɔ i b'a yira kafiri la k'i ye cɛ de a bɛ ten de o maa min bɛ yen a bɛ fɛ k'e yɛrɛ neutraliser e tilara k'i yɛrɛ k'e ko nɛnɛ karilen bɛ maa min na o ɲɛ tɛ bɔ e la o mɛ n'i y'a yira a la ni saya t'a ma i tolitɔ don a bɛ siran i ɲɛ a bɛ siran i ɲɛ dɛ o b'a yira k'a fɔ bigayiri lhaqi bɛ don yen ni a b'i ni silamɛ cɛ kana waso kana yaada n'a b'i ni kafiri cɛ yɛrɛmajigi man ɲi silamɛ la ani kafiri ka rencontre la n'i y'a kɛ dawa ye walasa i ka se k'a sɔrɔ o fana bɛ bɛn baasi t'o la mɛ k'a kɛ ni siran ye o tɛ bɛn dɛ i b'a yira a la k'i fana ye mɔgɔ ye silamɛ ye silamɛya tɛ jitɔya diinɛ ye ala ko nin fana haramuyalen don wa an tushriku billah aw ka dɔwɛrɛ bato ka fara ala kan k'o fana haramuyalen don ma lam yunazzil bihi sultana dallu ma jigi fɛn min na nin ye ka kuma dilan dɛ n'o tɛ ala filankafoya baara si tɛ yen ko dallu dɔ b'i bolo a la dallu tɛ yen ala ta'ala ko a ka dɔwɛrɛ bato ka fara ala kan prétexte dɔ ka sɔrɔ e bolo ala n'i y'a ye ne ye nin kɛ n ye nin de ye walima n kun t'a dɔn de ye ala ko a kana filankafoya nɔnɔya si kɛ dallu ma jigi ka autorisation di aw ma mun baara la k'aw kana'o kɛ dɛ o fana haramuyalen kojugu fɛn fɛn ni adamaden b'a kɛ a bɛɛ bɛ se ka négocier fo filankafoya a y'aw sen bɔ a la dɛ a fitinin n'a kumaba a dogolen n'a bangelen a bɛɛ tɔgɔ de ye ko filankafoya i y'a kɛ i tigɛ la o i y'a fɔ i da la o i y'a dusukunnasiri o filankafoya ye tilafɔla de ye silamɛ man kan tɛ ka gɛrɛ a la fiyewu wa ala ko k'a bɛ yafa jurumu bɛɛ ma fo ni maa min ye dɔwɛrɛ bato ka fara ale ala kan ala tɛ yafa i ma dɛ i ka sa ka sɔrɔ i ba ka ala sɔsɔ dɔ kɛ o da ka di i la ka tɛmɛ ka sa k'i bolo fila nɔrɔkɔlen to filankafoya la o kɔrɔ tɛ i ka ala sɔsɔ dɛ ayi nka ni jurumu yeri tɔgɔ la sini o jurumu kana kɛ filankafoya ye parce que ala ta'ala ko k'a tɛ yafa kɛbaa ma wa an tushriku billah ma lam yunazzil bihi sultana a kana foyi de bato ka fara ala kan dallu ma di aw ma baara min na wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun aw ka fɛn fɔ ala kan aw ti fɛn min dɔn ko nin fana ka jugu sa koyi adamaden ja ka fariya k'a fɔ ko ala yɛrɛ ye nin fɔ ka sɔrɔ a tɛ yɔrɔ si walima a y'a jɔ an ka dɔnmaya ka kuma kan ca ala ma nin fɔ mɔgɔ si ka sɔrɔ e t'ale tɔgɔ sɛbɛnnen dɔn sabe te kunfin fɛnɛ mana jama a ja bɛɛ fariya ala ko la sa koyi n'o tɛ e t'a dɔn e kan k'i ta kɛ ka karamɔgɔw lamɛn ni kuma cayara i kun na i bɛ recherche kɛ mɛ k'a fɔ karamɔgɔ ma a y'a jɔ an ka dɔnmɛ nin y'aw yɛrɛ ka kuma ye ala ma nin fɔ maa si o kɛra jama ni yaada de ye ala m'a fɔ e ka preuve ye jumɛn ye a dɔw la fɛnɛ ni kuma diyar'u la o b'a fɔ ko ala yɛrɛ ko ta a ye ta kuranɛ dayɛlɛ a bɛ yen ale min yɛrɛ bɛ ka nin fɔ hali a tɔgɔ sɛbɛnnen ye a t'a dɔn o de kama an ka société baara ma nɔgɔn dɛ ne b'a fɔ a ye ka caya hali an ka jamalajɛ yɔrɔw kuma bɛ di minnu ma n'olu ye an ka laadalatigiw caman ye n'u bɛ kuma lase kɛ u k'u janto yɛrɛ la dɛ a dɔw la n'u ye kuma daminɛ kuma bɛ diya u bolo ka ɲaga u yɛrɛ b'a fɔ ko ala yɛrɛ ko ta kuranɛ kɔnɔ nkalon tɛ dɛ karamɔgɔ yɛrɛ filɛ kɛnɛ kan fana kɛra ale ka kuranɛ jiginnen ye n'o tɛ ala ka kuranɛ kɔnɔ a t'a kɔnɔ ala ka kuranɛ a t'a kɔnɔ mɛ n'i wulila k'i b'o corriger ale min y'a fɔ
maaw tɛ fɛn fɔ ale ma e min kumana mɔgɔ bɛ jigin e de la bɛɛ bɛ jigin e de la k'i bɛ fɛ k'i ka dɔnni de yɛrɛ sa n'o tɛ a ma kuma jugu fɔ hali n'a tɛ kuranɛ kɔnɔ i t'a ni ala to ɲɔgɔn na i m'a ye bon o bɛ to yen ten minnu bɛ kɛnɛ kan a bɛ kun ɲɛna ko nin ye mun fɔ sa ko tiɲɛ don a bɛ kuranɛ na ka sɔrɔ a tɛ walima dɔ la yɛrɛ a b'a fɔ ko ala kira ko tan ta ala kira yɛrɛ ko tan tɛ sallallahu alaihi wasallam moriw bɛ kɛnɛ kan dɛ n'o y'a sɔrɔ nkalon don ala kira yɛrɛ de ye nin fɔ ka sɔrɔ hali hadisa dɔyifu walima hadisa mawdu a sɛbɛnnen t'a kɔnɔ ko ala kira ko ten sallallahu alaihi wasallam ni ala ko tan n'o de ka di ye kira ko tan n'o de ka di ye n balimakɛ kalan n'i kalanna dɔrɔn i b'a bɛɛ bɔ ɲɔgɔn na mɛ n'i tɛ kɛ ni jagɛlɛya ye ka kuma fɔ ala ma mun ti tiɲɛ ye i bɛ dɔɔnin kɔnɔ dɛ wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun aw ka fɛn fɔ ala kan aw ti fɛn min dɔn ko fɛn minnu haramuyara ni kira k'o lase ko nin fɛnɛ b'a la parce que nin fɛnɛ ye jurumunw na belebele dɔ ye